बीजेपी दल में मिसिले कांग्रेस दलर सरपंचों सहित शताधिक कर्मी निर्वाचन को नहीं सरगरम हो पड़ी जगतसिंहपुर विधानसभा निर्वाचन मंडली। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି କଣାଟକ। ଏହି ଆସନରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ଓ ବିଜେପିର ଯୁବନେତା ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣାଟକର ହେବ ବୋଲି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ବଳରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ନିଜର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜେପି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସରପଞ୍ଚ ଓ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ଟୋପି ପିନ୍ଧାଇ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଜେପି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କର୍ମୀମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୋକଥାରୀ ଛକ ନିକଟରୁ ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କାଠିଆପଡ଼ା, ପୋକପୁର, ଗୋପ, ବଳରାମପୁର, ବାଇଜଙ୍ଗା, ଦେନ୍ଦୁଅ, ସିଙ୍ଗିପୁର ପରିକ୍ରମା କରି ସିଙ୍ଗିପୁର ସ୍ଥିତ ଅଳକ୍ଷ ଗାଦିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ସଭାରେ ବିଜେପିର ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ସହିତ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AM ମିଡିଆ 24। देखो आज्ञा जो मु कांग्रेस जनता पार्टी थी आमर जो मुख्य विधायक पूर्वतन विधायक चिरंजीव विश्वाल आमको छाड़ी चलीगले से मु निष्पत्ति ने कि आमर बलरामपुर पंचायतर समस्त ग्रामवासी मैंने एक भल नेता एवं युवनेता चाहते तेणु मु अनायासरे इच्छा को सफल साफल्य करने कि मु आज आमर अमरेन्द्र दास महोदय आमर प्रार्थी विधायक महोदय को मु आज समर्थन जनाई सहित आज मिसवाक जाऊँगी। तेना यह एक आम पंचायत सौभाग्यर विषय एक सुदिन आसी बोली मु आज भावुची। तेणु आज मु दृढ़ कंठार कहीपरि जे आमर युव नेता आमर अमरेन्द्र दास को लेकिन मु आज बहुत गर्व अनुभव कर पंचायतवासी बहुत गर्व अनुभव कर मोर आशा और विश्वास। मो सहित दीर्घ बहुत 500-600 लोक बोधे मो मिसवा जाऊँगी। आप जापारे 44 डिग्री ऊर्ध्व बोधे तापमात्रा जो उत्साह उद्दीपनार सहित बलरामपुर ग्रामवासी समस्त मोर साथी मैंने एवं विशेषकर बलरामपुर पंचायतर सरपंच अंजन सामल महोदय एवं एठी समस्त गुरुजन मुरई मैंने जो भाव में उत्साह उद्दीपनार सहित पाखापाखि दीर्घ बाट बाइक शोभायात्रा आणिक मंचस्थल पहुँचे आपड़ जापारे कौ भली भाव में परिवर्तन आसी सारा। तेणु जगतसिंहपुर निर्वाचन मंडली भारतीय जनता पार्टी बहु व्यवधान में विजय होगा आज सरपंच सहित 400 रु ऊर्ध्व कार्यकर्ता कांग्रेस दल परित्याग करके आसी भारतीय जनता पार्टी रे आमर सर्वोच्च नेता श्रीयुक्त दामोदर भाई मोदी नेतृत्व रे नीति आदर्श रे एवं तांकर जो दिग्दर्शन अच्छी भारत को गरीब मुक्त करवा, भारत को सर्वश्रेष्ठ देश करवा सारा विश्व रे यही एवं जो राष्ट्रीय चिंताधारा रे समस्ते एक मन प्राण नहीं करी जीवा कौटी धनी दरिद्रर भेदभाव रहिबो नहीं समस्ते तांकर अधिकार पाइबे एवं दुख एवं विडंबनार विषय आज दरिद्र दरिद्र होइकी जाउचंती धनी धनी होइकी जाउचंती विशेषकर ये ओडिशा रे। तेणु समान अधिकार देवाई स्वतंत्र भाव में दृष्टि देइचंती आमर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भाई महोदय जी कि ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी साधारण लोक मानकर द्वारा शासन हम को भड़ाटिया लोक आसबे ना कि क्या उपर निर्भर करी ओडिशा चलो ना ओडिशा माटीर पुओ ओडिशा ओडिया जातिर गर्व गौरव को लेकिन तार शासन व्यवस्था भितर सेवा को माध्यम करी परिचालना करेंगे।